إله إلا الله محمد رسول الله یہ ہمارا اسلام کا نظریہ ہے. ساری دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور بیکو بچی عورت ایک طرف. سبحان اللہ. ساری دنیا میں سب سے بڑی نعمت عورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, سورہ توبہ کی ایک آیت اترتی ہے. آیت یہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو سونے چاندی کو گرم کر کے ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا. سورہ توبہ کی آیت. جب آیت نازل ہوئی, محترم دوستوں سنیے گا, عمر آئے اللہ کے نبی کے پاس. اے اللہ کے نبی, اگر سونا نہیں جمع کریں, چاندی نہ جمع کریں, تو پھر جمع کیا کریں؟ بما نتخذ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی جمع کیا کریں؟ سبحان اللہ. صحیح دارمی, صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سونے سے بہتر, چاندی سے بہتر مسلمان عورت ہے. اللہ اکبر. سونے سے بہتر, تمہارا مقام سونے سے زیادہ, تمہارا مقام چاندی سے زیادہ. اس حدیث میں نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم, تم میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو جمع کرے. قلبا شاکرن, شکریہ والا دل, وہ لسانا ذاکرن, ہمیشہ اللہ کے ذکر والی زبان, وامرأة تعین احدکم علی امر الاخرہ, ایسی بیوی جو آخرت کے مسئلوں میں تمہاری مدد کرے. شادی ہونے سے پہلے بے نمازی, اس سے شادی ہونے کے بعد نمازی اگر بن جائے, یہ سونے سے بہتر, یہ چاندی سے بہتر ہے. اسلام نے یہ مقام دیا. تم سونے سے بہتر ہو میری بہنوں, تم چاندی سے بہتر ہو میری بہنوں. یہ اسلام کا دیا ہوا تمہیں مقام ہے الحمدللہ. اگر عورت ماں ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, رب نے اپنے نام کے بعد قرآن میں ماں کا ہی نام پیش کیا ہے. اپنے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام رب نے بتایا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے, اور ماں باپ میں بھی پہلے نمبر پر ماں کا مقام ہے. شرک کے بعد, ذہن میں رکھ لیں میرے بھائیوں, شرک کے بعد اگر کسی گناہ کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے وہ عقوق الامہات. عقوق الامہات, ماں کی نافرمانی, ماں کی نافرمانی, اس کا مقام. اگر رب نے کسی کے بارے میں وصیت کی ہے, ماں کے بارے میں وصیت کی ہے. سبحان اللہ. جہما سلمی, نوجوانوں سے میری گزارش ہے, جہما سلمی نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی, جہاد کی پرمیشن دیجئے, میں اللہ کے راستے میں سر کٹانا چاہتا ہوں. نبی نے سوال کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سبحان اللہ. تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے. الزمہا, الزمہا, اسے چھوڑنا مت, اسے چھوڑنا مت, اسے لازم پکڑ, اس کی خدمت کر. اسی حدیث کا تتمہ ہے, تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی مذہب نے دیا ہے یہ مقام عورت کا, کسی مذہب نے دیا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام نے مقام دیا ہے. عورت اگر بیٹی ہے, اللہ اکبر, عورت اگر ہماری بچی ہے, بیٹی ہے, شاید کسی مذہب نے نہیں کہا ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء, اگر کوئی باپ بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے, شادی ہو گئی ہے پھر بھی پریشان ہے, لوگ ستا رہے ہیں, آزمایا جاتا ہے بیٹیوں کے مسئلے میں, اللہ اکبر, اور وہ صبر کرے, نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار, کن لہ سترا من النار. روز قیامت جہنم کی آگ ایک طرف ہوگی, باپ ایک طرف ہوگا, بیچ میں بچی کھڑی ہو جائے گی, میرے باپ کو جہنم کی آگ نہ چھوئے. اللہ اکبر, میرے باپ کو جہنم کی آگ نہ چھوئے. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, آج کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے نخرے بدل جاتے ہیں. میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں کے ساتھ ہے. روز قیامت جو نبی کے ساتھ بیٹھے گا, روز قیامت جس کا کندھا نبی کے کندھے سے ملے گا, اسے کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین, دو بیٹیوں کی پرورش کرے, دو بیکو بچیوں کی پرورش کرے. مقام بیٹی کا اس حدیث میں بتایا گیا ہے. اور پریشانی اٹھائے, انا وہوا کہاتین, میں اور وہ باپ یہ دو انگلیوں کی طرح ہوں گے, یہ دو انگلیوں کی طرح ہوں گے. ضم اصابعہ, اللہ کے نبی نے انگلی جمع کر کے بتایا میرے سے دور نہیں رہے گا وہ باپ, میرے کندھے سے کندھا مل کر رہے گا. اگر عورت بیٹی ہے تو اس کا مقام الگ ہے. اگر عورت بیوی ہے, اصل یہی مسئلہ ہے, اگر عورت بیوی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں بیوی کو؟ سبحان اللہ. نبی نے کیا سمجھا؟ 1,40,000 صحابہ, آخری خطبہ,
हज्जतुल वदा का, आंखों में आंसू सहाबा के, नबी का ये लफ्ज निकलता है, सुभान अल्लाह। उसमें नबी फरमाते हैं इस्तौसू बिन निसाई खैरा, औरतों के बारे में मैं वसीयत करता हूं उनके साथ अच्छा सलूक करना। बीवियों के ताल्लुक से नबी ने यह कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हां, जो औरत के साथ अच्छा नहीं है, वो नमाजी हो, वो रोजेदार हो, दाढ़ी लंबी हो, जुब्बा लंबा हो, बीवी के साथ सलूक नहीं है तो फिर उसके अखलाक अच्छे नहीं है, वो सही मुसलमान नहीं है। फिर नबी ने फरमाया खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और मैं मेरी बीवी के साथ सबसे बेहतर हूं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज कहा, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर ना आपसे पूछूंगा, न सवाल न जवाब होगा, ऐसे ही कहूंगा। बीवी को क्या समझे हम? हमारी प्रॉपर्टी है बीवी। इस्लाम ने क्या तस्वुर दिया है बीवी के ताल्लुक से? सुनिए नबी का लफ्ज, इस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बि अमानिल्लाह। इस्लाम ने कहा बीवी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह अकबर, बीवी अल्लाह की अमानत है। कहीं इस्लाम ये कहता है। फिर नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी का हक बताते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी के खाने की जिम्मेदारी इस्लाम मर्द पर देता है, बीवी के पहनने की जिम्मेदारी इस्लाम मर्द पर देता है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है मेरे भाई, एक नहीं दो नहीं, 6 किताबों में मौजूद है। इस पे हमारा अमल है क्या? जरा चेक करें मेरे भाई। नबी के अल्फाज अरबी जबान में इस तरीके से हैं, वला तज़रिबिल वज्ह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। नबी फरमाते बीवी का ये मर्द पर हक है, ये बीवी का मकाम मर्द पर है। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी हाथ ना उठाएं। इस्लाम कभी परमिशन नहीं देता औरतों को मारने की। वला तज़रिबिल वज्ह, कभी चेहरे पे हाथ नहीं उठा। वला तज़रिबिल वज्ह, कभी चेहरे पे हाथ नहीं उठा। सही मुस्लिम की हदीस है, मार ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्राअतन क़त्तु, कभी नबी ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। अल्लाहु अकबर, कभी नहीं उठाया। हम नबी के चाहने वाले, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले कभी बीवी पे हाथ नहीं उठाएं। चौथा लफ्ज जो कुरान हदीस कहती है, वला तुक़ब्बिह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बाप को चाहिए बच्चों के सामने मां को ना डांटे। नबी फरमाते हैं बाप को चाहिए बच्चों के सामने मां को ना डांटे, 4 लोगों के सामने बीवी को बुरा भला ना कहें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मेरे भाई। लफ्ज इस तरीके से है, वला तुक़ब्बिह। अल्लाहु अकबर, हमारा अमल है इस पर। वला तहजुर इल्ला फिल बैत। अनबन हो जाती है, कभी कभी बीवी और मियां के बीच में कुछ नाचाकियां आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं 4 दीवारी के अंदर बात को रखो, उसके बाहर बदले कर जाओ। सुभान अल्लाह। ये बीवी होने के हिसाब से इस्लाम ने हक दिया है। अगर मैं आपके सामने कहूं मेरे भाइयों, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर हर तरीके का हक इस्लाम ने दिया है। समाजी हक, मुआशरती हक, दीनी हक, इबादत का हक, सारे हुकूक दिए हैं। मेरे 2 सवालों पर बात मैं खत्म करता हूं, मुख्तसर बातचीत। हमारे सारे हुकूक इस्लाम تكبيرنا يسمع والباغي يذل والباغي يذل. المشكل البريء علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل البريء علام الأخباري من كل جباري يحارب